জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। আমি তারাপদার মঙ্গল কামনা করি। ঠাকুর যেন ওনাকে সুস্থ এবং স্বাস্থ্য জীবন দেন এবং ঠাকুরকে নিয়েই যেন তিনি আমাদের সাথে এইভাবেই চলেন। এই বিকট মহামারীর উদ্দেশ্যে যেন সকলের মঙ্গল হয়, সুস্বাস্থ্য জীবন যেন ফিরে পাই আমরা সবাই। এবং আজ খুবই শুভ দিন, আগেও বলেছি এখন আবার বলছি, আজ আমার আলপনা মায়ের নাতির জন্মদিন। যেন ওনার নাতির সুদীর্ঘ জীবন, মঙ্গলময় জীবন এবং ঠাকুরকে নিয়ে যেন চলতে পারে, এই মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যে আজ সবাই মিলে আসুন 2 মিনিট ধ্যান করি। জয়গুরু সকলকে। এরপর বাণী পাঠের দিকে। আর প্রথমেই সত্যানুসরণ পাঠ করে শোনাবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রদীপ ঘোষদা, তারপরে মাস্টার সানু ব্যানার্জি এবং অবশেষে মাস্টার সওরাজ ঘোষাল। প্রদীপদা আছেন? প্রদীপদা মিউটটা খুলুন। হ্যাঁ, জয়গুরু প্রদীপদা, জয় গুরু, জয় গুরু। আরম্ভ করুন। দয়ালের চরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে ঠাকুরের সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। অনুতাপ করো কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরম পিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন। আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তাহলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে সে সত্তরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পরিণত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপই নয়, ও আরো অন্তরের অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণেই অল্প বিস্তার প্রকাশ পায়। জয় গুরু। ঠাকুরের জন্য শতকোটি প্রণাম জানিয়ে শেষ করছি। হ্যাঁ, এরপরে হিন্দিতে মাস্টার সানু ব্যানার্জি। জয় গুরু।
জয় গুরু। अनुताप करो, किंतु स्मरण रखो जिसमें पूर्ण अनुतप्त ना होना पड़े। जब भी अपने कुकर्म के लिए तुम अनुतप्त होगे, तभी परमपिता तुम्हें क्षमा करेंगे, और क्षमा मिलने पर ही समझोगे तुम्हारे हृदय में पवित्र सांत्वना आ रही है, और तभी तुम विनती, शांत और आनंदित होंगे। जो अनुतप्त होकर भी पूर्ण उसी प्रकार के दुष्कर्म में रत हो जाते हैं, समझना कि वह शीघ्र ही अत्यंत दुर्गति में प्रतीत होगा। सिर्फ मौखिक अनुताप तो अनुताप है ही नहीं, बल्कि वह अंतर में अनुताप आने का और भी बाधक है। प्राकृतिक अनुताप आने पर उसके सभी लक्षण ही थोड़े बहुत प्रकाश पाते हैं। शांति शांति शांति। जय गुरु। এরপরে ইংরেজিতে মাস্টার সৌরাজ ঘোষাল। গুরু জয় গুরু। জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী হস্তলিখিত সত্যানুসার থেকে ইংরেজি অনুবাদ করছি। রিপেন্ট, but see that you have not to repent again. When you will be repentant for your misdeed, at that very moment you will be pardoned by the Supreme Father, and you will understand it by the heavenly consolation you find in your heart. That will make you courteous, peaceful, and cheerful. It should be understood that he who repents but commits the same blunder again must fall soon into deadening misery. To repent in words only is not repentance at all. It is rather an obstruction to feeling repentance at heart. When real repentance comes, all its signs express themselves in varying degrees. স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু। আমাদের সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনালেন শ্রদ্ধেয় প্রদীপ ঘোষদা, মাস্টার সানু ব্যানার্জি, অবশেষে ইংরেজিতে সৌরাজ ঘোষাল। এই তিনজনের পারিবারিক মঙ্গল কামনা করি এবং তারা যেন সকলেই ভালো থাকে, সুস্থ সুদীর্ঘময় জীবন ব্যতীত করেন এবং ইষ্টকে নিয়েই চলেন, এই প্রার্থনা করে। এরপরে আমি আসছি, আজকে 3 মা নারী নীতির থেকে পাঠ করে শোনাবেন। প্রথমে আমার শ্রদ্ধা তনুশ্রী ঘোষ মা, হিন্দিতে তনু রয় এবং ইংরেজিতে অবশেষে মিস নিবেদিতা। তনুশ্রী মা আছেন? জয় গুরু। জয় গুরু মা। ঠাকুরের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে আমি ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। মায়ের মতন তুমি মানুষের মায়ের মতো আপনার হইতে চেষ্টা করো, তাহা কথায়, সেবায় ও ভরসায়, কিন্তু মেশায় নয়। দেখিবে কতই তোমার হইয়া যাইতেছে। জয় গুরু। সকলকে জয় গুরু জানাই। মিস তনু রয়। जय गुरु। জয় गुरु। तुम मनुष्य की माँ जैसा अपना बनने की चेष्टा करो, कथनी, सेवा और भरोसा से, किंतु घुल मिलकर नहीं। देखोगी कितने तुम्हारे अपने बनते जा रहे हैं। जय गुरु। Joy Guru. জয় গুরু। জয় গুরু। Like a mother, you try to be close like a mother of the people. That is in sayings, supports, and dependency, but surely not in intimacy. You will see how many are going to be yours. Joy Guru. জয় গুরু।
এখন তিন মা আমাদের নারী নৃত্য থেকে পাঠ করে শোনালেন। প্রথমে শ্রদ্ধেয়া তনুশ্রী ঘোষ মা, পরে মিস তনু রায়, অবশেষে মিস নিবেদিতা। সকলের পারিবারিক শান্তি কামনা করি, ঠাকুরের চরণে জানাই তাদের মঙ্গল কামনা। আজ এরপরে চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনাবেন শ্রদ্ধেয়া চম্পা মা। চম্পা মা আছেন? হ্যাঁ, জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। সকল দাদা মাদের জয় গুরু বলে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চলার সাথী গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ। সঞ্চয় করিও কিন্তু সেবার জন্য, তোমার সঞ্চয় যদি সেবাকেই পূজা না করিল, কিন্তু জানিও উহা যাহা বর্ধনকে ক্ষুণ্ণ করে তাহারই জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। এরপরে শাস্ত্র ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করে শোনাবেন শ্রদ্ধেয় দাদা আমাদের আসানসোল থেকে সাধন পাল। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী অনুকূল ঠাকুরের শাস্ত্র ও সদাচার থেকে কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। যে কোনো চিন্তা বা চলন যখন ওই শরীর বিধানকে বিকৃত করে তোলে, অস্বাভাবিক সংঘাত ব্যাধি আসে ওই পথে, আর ব্যতিক্রমই তার বাহন। বাণী সংখ্যা 4। জয় গুরু। জয় গুরু। আমি চম্পা মায়ের পারিবারিক মঙ্গল কামনা করি এবং শেষে শ্রদ্ধেয় সাধন পালদা আমাদের শাস্ত্র ও সদাচার সূত্র থেকে পাঠ করে শোনালেন। আমি তার প্রতি ঠাকুরের কাছে মঙ্গল কামনা করি, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি যেন এইভাবেই ইষ্টকে নিয়ে চলেন। এরপরে আসছি সবার অনুমতি নিয়ে ভজন ও কীর্তনের দিকে। আজ খুব গর্ব করে আনন্দের সহিত বলতে পারছি যে আপনাদের সহযোগিতায় আজ আমার এই সৎসঙ্গের ৪র্থতম। তাই প্রথমে ভজনে আজ ভক্তি পুষ্প অর্পণ করবেন নিজের ভক্তিগীতির মাধ্যমে ঠাকুরের চরণে টুম্পা সাহামা। জয় গুরু। জয় গুরু মা। জয় গুরু সকলকে। তুমি করো প্রাণ, তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধন, আমার আটি ভরে রাখো শ্রীচরণ। ভক্ত সাধকের রহো হরি প্রাণ, বিশ্বজনে প্রভু তুমি করো প্রাণ, তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধন, আমার আটি ভরে রাখো শ্রীচরণ। শয়নে স্বপনে যেন তোমারে পাই, জাগ্রত হয়ে করে তব সাধনা,
স্বপনে যেন তোমারে পাই। জাগ্রত হয়ে করে তব সাধনা, বাঞ্ছিত দেব তুমি সদায় লোকাল। বাঞ্ছিত দেব তুমি সদায় লোকাল। নিয়ত ভরিয়া রাখো আমার নয়ন। ভক্ত সাধকের রহরি প্রাণ, বিসর্জনে প্রভু তুমি করো প্রাণ। তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার আমার হিয়াটি ভরে রাখো শ্রীচরণ। মোর আশা ভালোবাসা ভক্তি প্রেম তোমারে ঘেরিয়া নিকশিত হে। মোর আশা ভালোবাসা ভক্তি প্রেম তোমারে ঘেরিয়া নিকশিত হে। তোমার সেবাতে হয়ে সফল সাধন, তোমার সেবাতে হয়ে সফল সাধন। সার্থক হোক মোর সব তনুমান। ভক্ত সাধকের রহরি প্রাণ, ও লীলাময় প্রভু হৃদয়ময়। তোমার প্রসাদে হয় মোরা নির্ভয়। ও লীলাময় প্রভু হৃদয়ময়। তোমার প্রসাদে হয় মোরা নির্ভয়। যে তোমার পিতা করিবে মারণ, যে তোমার পিতা করিবে মারণ। তোমার আশিসে গো সফল জীবন। ভক্ত সাধকের রহরি প্রাণ, বিসর্জনে প্রভু তুমি করো প্রাণ। তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার আমার হিয়াটি ভরে রাখো শ্রীচরণ। ভক্ত সাধকের রহরি প্রাণ, ভক্ত সাধকের রহরি প্রাণ। জয় গুরু। জয় গুরু মা। খুব সুন্দর ভক্তি গীতির মাধ্যমে ঠাকুরের চরণে যে পুষ্প অর্পণ করলেন, খুবই সুন্দর। এরপরে আমার শ্রদ্ধেয় কাকু, ওনার পরিচয় দেওয়ার আমার যোগ্যতা নেই। উনি হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় রেশমিধার পিতা। ওনার সঙ্গে উনি আগে তো আমাদের ফিজিক্যালি সৎসঙ্গে প্রত্যেক দিন আসতেন, ভজন শোনাতেন, কীর্তন করেছেন এবং যাজন করেও আমাদের অনেকগুলো ভাইকে জাগিয়ে তুলেছেন। কিছুদিন ধরে উনি এবং মা দুজনেই এই বিকট মহামারীতে কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন
যখন ওনাকে এই ফোনের মাধ্যমে আমাদের এই সৎসঙ্গের কথা বলা হয়, তো উনি খুব আবদারের সহিত বললেন যে আমি তোদের সৎসঙ্গে আমি কীর্তন করব। কিন্তু একটা তিনি প্রস্তাব রাখলেন যে একটা নয়, আমি দুটো করব। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। কিন্তু আজকে যখন ওনাকে আজকে ওনাকে ওনাকে বলা হলো যে ঠিক আছে, শুনুন, হ্যাঁ আজকে দাদা, আজকে গণেশ দা অনলাইন সৎসঙ্গে আমাকে এই যে মানে অত বড় ভাগ্য অনলাইন সৎসঙ্গে জয়েন করবার এই যে সৌভাগ্য দিয়েছেন, সর্বপ্রথমে আমি গণেশ দার শান্তি স্বস্তি চিরায় জীবন প্রভুঙ্ক শ্রীচরণে নিবেদন করবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সমস্ত ইষ্টপ্রাণ গুরু ভ্রাতা ভক্তিমতী মাতৃমণ্ডলী সবার জন্য আমার সদাপ্রীতি রায় ও জয়গুরু সবাইকে জানাচ্ছে। জয় গুরু। তাই বলছি যে উনি কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন, যেই শুনলেন যে উনি সৎসঙ্গে কীর্তন করবেন, ওনার যে শারীরিক কষ্ট ছিল দূর হয়ে গেল। যে আমাদের ঠাকুরের কি নাম, কি মহিমা এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে শুধু তিনি সুযোগ পাবেন তাতেই তিনি কি বলবো, যা বলার কিছু দরকার নেই, তিনি সামনে আমাদের কাছে বর্তমান, তিনি আমাদের কাছে ভজন শোনাচ্ছেন। জয় গুরু। কি করে মানুষ হব দয়াল গুরু আমাকে বলে, কি করে মানুষ হব দয়াল গুরু আমাকে বলে, নিজের দোষে দয়াল বাঁচি আমি আজ কুলে, নিজের দোষে দয়াল বাঁচি আমি আজ অকুলে, কি করে মানুষ হব দাও গুরু আমাকে বলে, কি করে মানুষ হব দাও গুরু আমাকে বলে, কে আমি কোথায় ছিলাম কি আমার পরিচয়, কি কারণে আসা এই ববে সে কথা ভাবিনি দয়াময়, কে আমি কোথায় ছিলাম কি আমার পরিচয়, কি কারণে আসা এই ববে সে কথা ভাবি নিদয়াময়, বন্দি সদায় আমি মায়ার জালে, বন্দি সদায় আমি মায়ার জালে, কি করে মানুষ হব দাও গুরু আমাকে বলে, কি করে মানুষ হব দাও গুরু আমাকে বলে, জীবনটা গেল কেটে আমার শুধু বলে, ও নামের তোরণ সমঝলু না, যে নামেতে যত পাপ ওরে, জীবনটা গেল কেটে আমার শুধু বলে, ও নামের তোরণ সমঝলু না,
যে নামেতে যত পারে মানবে জনম আমার যায় বিফলে মানব জনম আমার যায় বিফলে কি করে মানুষ হব দাও গুরু আমাকে বলে কি করে মানুষ হব দাও গুরু আমাকে বলে তুমি যারে কৃপা করো ভব নদী সে হয় পার তব লীলা প্রচারিতে গুরু এসেছো ধরাতে বারবার তুমি যারে কৃপা করো ভব নদীতে হয় পার তব লীলা প্রচারিতে গুরু এসেছো ধরাতে বারবার বিশ্বজিতের কত দুঃখ আরে কপালে বিশ্বজিতের কত দুঃখ আরে কপালে কি করে মানুষ হব দয়াল গুরু আমাকে বলে নিজের দোষে দয়াল বাঁচি আমি আজ অকুলে নিজের দোষে দয়াল বাঁচি আমি আজ অকুলে কি করে মানুষ হব দাও গুরু আমাকে বলে কি করে মানুষ হব দাও গুরু আমাকে বলে জয় গুরু জয় গুরু खूब असाधारण बातें मन भरे गल सच बोले तो अभी भी हम लोग आदमी नहीं बन पाए हैं कब बनेंगे पता नहीं फिर भी इस वक्त मुझे ठाकुर जी का एक लीला की एक कहानी याद आती है ठाकुर जी के पास एक दादा निवेदन करते हैं एक दादा की भाभी खूब ही बीमार थी इतनी बीमार जो वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी और बहुत कष्ट भोग रही थी फिर भी उनका ये कष्ट देखा नहीं गया तो वो दादा बगल में गोसाईदा थे गोसाईदा को बोले जी मेरी भाभी का ऐसी परिस्थिति है मैं क्या करूं तो गोसाईदा बोलते हैं ठीक है चलो देखते हैं गोसाईदा जाके देखें जो सचमुच उन माँ की हालत बहुत ही खराब है और उठ भी नहीं पा रही है बिछौना से तो उन्होंने उनके सिर के सहारे बैठे और ठाकुर जी के नाम करने लगे फिर भी कुछ दिन व्यतीत होने के बाद भी उनके शरीर की परिस्थिति परिवर्तन नहीं हुआ इसमें वो दादा का मन और टूट गया और अंत में वो ठाकुर जी के पास गए निवेदन किए कि ठाकुर जी मेरी भाभी का तबीयत बहुत खराब है मैं क्या करूं मुझसे कष्ट देखा नहीं जा रहा है या तो ठाकुर जी आप उनको बख्श दीजिए या तो उनको उठा लीजिए तो ठाकुर जी विनम्र ध्यान में उन्होंने पूछे ठाकुर जी तो हमारे प्रभु जी
हमारे सृष्टिकर्ता अंतर्यामी हैं, उन्होंने पूछे जी वहां क्या गोसाई जी बैठे हुए हैं? तो उन्होंने बोले, दादा बोले हाँ। बोलते वो क्या कर रहे हैं? बोल वो भाभी की सिरहाने में बैठे हुए हैं और खूब नाम कर रहे हैं। तो ठाकुर जी पूछे वहां से वो उठते नहीं हैं? नहीं, कभी भी नहीं। बाथरूम या कुछ जाते हैं? बोले हाँ जाते तो हैं, सुबह बाथरूम जाते हैं। तो ठाकुर जी बोले एक काम करना, जब वो बाथरूम जाएं, वो जो कपड़ा खोल के जाते हैं बिछौना के ऊपर, वो उठा के तुम बगल में किसी जगह रख देना। ऐसे ही हुआ, ठाकुर जी के कहने के अनुसार वो दादा वैसे ही काम किए। गोसाई जी बाथरूम गए और उनका कपड़ा बिछौना से कुर्सी में रख दिए। बस रखना ही था, कुछ ही दिन में, कुछ ही क्षण में उनकी भाभी की आत्मा मुक्ति मिल गया। तो यहां मैं बोलना चाहता हूं, जो हम लोग खूब सौभाग्यमान हैं जो ठाकुर जी के नाम हम लोग को मिला है। और ही नाम के कारण जब गोसाई जी कर रहे थे तो उनका जीवन, उनका आत्मा निकल नहीं पा रहे थे, और वही कपड़ा जब उनका कुर्सी में रखा गया तो वो मुक्ति पा गई। ठीक उसी तरह आज काकू का ये गाना, ये भजन, जब उनको पता चला जब उन्होंने 2 गाना गाएंगे तो उनका जो तबीयत खराब थे, उनका जो शरीर में दर्द था, वो तुरंत बिछौना से खड़े हो गए। बोले इस खाली नाम में जो हम कीर्तन गा पाएंगे और भजन गा पाएंगे, तो ये प्रमाण आपके सामने है। जो ठाकुर जी कब, कहां, किस तरह से लीला दिखाते हैं समझना बड़ा मुश्किल है। चलिए, हम आप सबों के अनुरोध पर, सबके आज्ञा से मैं आगे दूसरे भजन में जाता हूं। मैं दूसरे भजन श्रद्धया पुतुल दास मां सुनाएंगी। वो अपनी भक्ति पुष्प ठाकुर जी के जय चरणों गुरु दादा। देंगे। जय गुरु मां। जय गुरु। हे राधा स्वामी, हे राधा स्वामी, অন্তরতম মম অন্তর্যামী। হে রাধা স্বামী, হে রাধা স্বামী, অন্তরতম মম অন্তর্যামী। বিগত জন্ম কত সঞ্চিত কামনা, কত কথা সুখ দুঃখ, কত না বেদনা। বিগত জন্ম কত সঞ্চিত কামনা, কত কথা সুখ দুঃখ, কত না বেদনা। তোমারি মাঝারে ফুটেছে আহারে, তোমারে বারে বারে চেয়েছিনু আমি। হে রাধা স্বামী, হে রাধা স্বামী, অন্তরতম মম অন্তর্যামী। হে রাধা স্বামী, হে রাধা স্বামী, অন্তরতম মম অন্তর্যামী। হে নব পরিচিত, হে চির পুরাতন, দর্শনে আজি তব সার্থক এ নয়ন। হে নব পরিচিত, হে চির পুরাতন, দর্শনে আজি তব সার্থক এ নয়ন। এ জীবন ফুটি উঠি
স্তুতি হয়ে পড়ে লুটি শুধু তব শ্রীচরণ পরশন কামি। হে রাধা স্বামী, হে রাধা স্বামী, অন্তরতম মম অন্তর্যামী। হে রাধা স্বামী, হে রাধা স্বামী, অন্তরতম মম অন্তর্যামী। হে চির আশাতীত, হে চির অনুকূল, সেই তুমি সেই আমি, আজি আর নাহি ভুল। হে চির আশাতীত, হে চির অনুকূল, সেই তুমি সেই আমি, আজি আর নাহি ভুল। সুন্দর সুলগনে আজি পড়িয়াছে মনে, আমি তব চিরদাস চির অনুগামী। হে রাধা স্বামী, হে রাধা স্বামী, অন্তরতম মম অন্তর্যামী। হে রাধা স্বামী, হে রাধা স্বামী, অন্তরতম মম অন্তর্যামী। বিগত জন্ম কত সঞ্চিত কামনা, কত কথা সুখ দুঃখ, কত না বেদনা। বিগত জন্ম কত সঞ্চিত কামনা, কত কথা সুখ দুঃখ, কত না বেদনা। তোমারি মাঝারে ফুটেছে আহারে, তোমারে বারে বারে চেয়েছিনু আমি। হে রাধা স্বামী, হে রাধা স্বামী, অন্তরতম মম অন্তর্যামী। হে রাধা স্বামী, হে রাধা স্বামী, অন্তরতম মম অন্তর্যামী। হে রাধা স্বামী, হে রাধা স্বামী, অন্তরতম মম অন্তর্যামী। জয় গুরু। जय गुरु माँ, बहुत ही खूबसूरत। माँ आपकी मधुर भजन सुन के हम सभी मुग्ध हो गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जो ये ऑफलाइन सत्संग नहीं है, फिजिकल सत्संग में हम लोग डूबे हुए थे। और हमें आज हर्ष के साथ, गर्व के साथ मैं बोल रहा हूँ, आज मेरा ये चौथा सत्संग है और मैं आज भोग निवेदन किए हैं प्रदीप घोषदा, जो अपने आगामी 21 तारीख को उनका विवाह वार्षिक है। और पारिवारिक मंगल कामना के उद्देश्य से सुदूर उड़ीसा से संतोष महाराणा दादा आज भोग निवेदन किए। मैं उन दोनों दादाओं का मंगल कामना करता हूं और ऐसे ही इष्ट को लेकर चले और हम सभी उनका आशीर्वाद पाएं। और इसके साथ ही मैं दूसरे फिर स्वदेव दादा को मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि इनसे पहले जो उन्होंने गीत गाए, जो हम लोग आदमी कब बनेंगे, लग रहा अभी भी हम लोग आदमी बन नहीं पाए हैं, चेष्टा में हैं। और इसके बाद उन्होंने कीर्तन गाए हैं। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मैं दादा का शारीरिक मंगल करता हूँ, जैसे दादा जल्द ठीक हो जाए और ऐसे ही भक्ति गीत मैं सुनता रहूं, आप सभी को परोसता रहूं। जय गुरु। दादा गाएं। জয় গুরু। সবাইকে শোনাই পড়ছে তো? ক্লিয়ার শোনাই দিচ্ছে তো সবকিছু? हाँ दादा सुनाएगा। তোরা তোরা
ওরে পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যায় ওরে পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যায় তোরা তোরা ছিল সেডা কানে সবাই ছিল অন্য ধ্যানে ছিল সেডা কানে সবাই ছিল অন্য ধ্যানে বিফলে সুযোগ জেনে অন্য দিকে ধায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে যায় 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 এখনো সময় আছে ছুটে আস তাহার কাছে এখনো সময় আছে ছুটে আস তাহার কাছে নইলে সবাই ডুবতে হবে নবীর দরি নইলে উঠামো নইলে সবাই ডুবতে হবে গভীর দরিয়া পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে যায় 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 পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর ডেকে যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর ডেকে যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে যায় ওরা
তাহার মতো নাই আর জানিস না তো দরদি তাহার মতো নাই আর জানিস না তো ধর্ণা তাহার রাতুল চরণ আচারে পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে যায় পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে যায় তোরা আয় তোরা আয় ওরে পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যায় ওরে পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যাও তোরা জয় গুরু জয় গুরু। খুবই অপূর্ব। अभी श्री श्री दादा के लिखित भक्ति कीर्तन सुनाएं जो दादा हम सभी को बोलना चाहते थे। आचार्य देव इस गीत के माध्यम में, कीर्तन के माध्यम से बोलना चाहते हैं। हमारे जैसे राहगीरों जो बगल से जाते हैं लेकिन ठाकुर जी को दर्शन नहीं करते, तो उन्हीं हम सब राहगीरों को बोलते हैं जो थोड़ा आके देख जाओ, परम दयाल बैठे हुए हैं, इन्हीं के चरणों में तुम्हारा मुक्ति है, नहीं तो तुम लोग डूब जाओगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तो मैं दादा के मंगल कामना करता हूँ वो ऐसे जल्दी से ठीक हो जाए और ऐसा ही गीत मैं दादा के माध्यम से सुन सकूं और आप सबको सुना सकूं। ऐसा ही एक घटना ठाकुर की लीला जब ठाकुर जी थे याद आ रहा है। बांग्ला में है इसलिए बांग्ला में मैं बोल रहा हूँ। আলোচনা প্রসঙ্গ খণ্ড 1 থেকে পেজ নম্বর 123-এ পঞ্চানন্দা শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেন, বলেন যে ইষ্টু বা গুরুহীন বহু লোক আজ সমাজের গুরুর আসন অধিকার করে বসে আছে, তাদের অনেক নাম। তখন ঠাকুর খুবই হেসে খুবই ললিত মধুর কণ্ঠে বলেছিলেন যে অপূর্ব ভঙ্গিতে, যার যাকে লাগে ভালো তারা ভোজুক তারা গো, আমার কিন্তু ভালো লাগে সচিত দুলাল गोरा गो। इसलिए मैं और आप सभी के द्वारा मैं कहना चाहता हूं, जब हम कोई किसी को भोजे, मैं तो सृष्टिकर्ता परम दयाल श्री श्री अनुकूल ठाकुर को भजता हूं। मैं माता मनमोहिनी देवी दुलाल के भजता हूं और ऐसा ही भजता रहूंगा आप सभी के साथ।
इसलिए मैं अंत में अभी जो माँ भक्ति पुष्प अर्पित किए, पहला टुम्पा साहा माँ, दादा रमाकांता और टुम्पा माँ, इन सभी के पारिवारिक मंगल कामना करता हूँ। ऐसे ही आशा रखता हूँ जो मैं सहयोगिता मिलते रहेगा। और सब बहुत हर्ष के साथ मैं आज कहता हूँ कि बचपन से मैं माँ का प्यार कभी नहीं मिला था, लेकिन आज लग रहा है इतने सारे माँ, कोई गीत के माध्यम से, कोई समझाने के माध्यम से, कोई डांटने के माध्यम से मुझे माँ का प्यार दे रहे हैं। और ऐसे ही माता लोगों से अनुरोध है कि ऐसे ही सहयोगिता, ऐसे ही प्यार मुझे देते रहें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और ऐसे ही मैं आप सभी को सत्संग के माध्यम से मैं अपना योगदान करता रहूं। इसके बाद अंत में इष्ट प्रसंग आते हैं, लेकिन इससे पहले फिर एक बार बोलता हूं, आज प्रदीप घोषदा अपने 21 तारीख, आगामी 21 तारीख को अपने विवाह वार्षिक है, उसी के उपलक्ष्य में भोग निवेदन किए हैं। और सुदूर उड़ीसा से हमारे संतोष महाराणा दादा अपने पारिवारिक मंगल कामना के लिए आज भोग निवेदन करें। इन दो दादाओं का पारिवारिक मंगल कामना करता हूं। और अंत में इस प्रसंग में आता हूं। पहला इस प्रसंग सद्य सुदाम कुंभकर्णदा हमारे कुछ ठाकुर जी के बारे में कुछ बोलेंगे। मैं सुदाम दा को अनुरोध करता हूं वो लाइन में आए। दादा जय गुरु। हाँ जय गुरु। सुनाई दे रहा है? हाँ दादा सुनाई अच्छे। परम पे मैं श्री श्री ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यवाद श्री श्री बौद्धा के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यवाद आचार्य देव श्री श्री दादा के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबाजा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय गोविंदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित ऋतिक दादा, जाजू दादा, सभी माओ एवं गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम एवं आंतरिक जय गुरु। सर्वप्रथम आज के इस ऑनलाइन सत्संग में जो सभी उपस्थित हैं, सभी के पारिवारिक मंगल कामना करता हूँ, सबका जीवन सुखमय हो। अभी हम लोग सब जानते हैं इन द प्रेजेंट टाइम कि अभी हम लोग एक बहुत ही प्रॉब्लम समय से, कुछ माने खराब दौर से गुजर रहे हैं। तो इस समय हम लोग का जीवन जो है बहुत कष्टदायक से बीत रहा है। पूरे ब्रह्मांड में सब परेशान है महामारी को लेकर। तो इस समय हम लोग को जो सबसे ज्यादा अभी हम लोग का जो हेल्पिंग, मतलब जो हम लोग का जीवन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है, वो मैं क्या मतलब सभी हम लोग सभी जितने भी गुरु भाई हैं जो श्री ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, श्री ठाकुर जी के माध्यम से चलते हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग के लिए सबसे बड़ा जो पावर है वो है सत्संग। जो हम लोग प्रैक्टिकल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से ही हम लोग का सत्संग चल रहा है। तो ये सत्संग जो हो रहा है ऑनलाइन में, ये एक प्रकार से हम लोग का जीवन, अभी जो महामारी के टाइम पे हम लोग का जीवन कट रहा है, उसके लिए ये सत्संग जो है, मैं कहना चाहूंगा, मुझे लग रहा है कि यार सबको लगेगा ये चीज कि ये जो अभी सत्संग हो रहा है ऑनलाइन में, तो ये जब हम लोग सत्संग करने बैठते हैं तो 1-1.5 घंटा हम लोग का सत्संग में बीतता है। तो वही 1-1.5 घंटा जो है हम लोग को
मतलब हम लोग को समझ में आती है, उस 1-1.5 घंटा में जो हम लोग को पावर, शरीर में हम लोग का जो पावर क्रिएट होता है, जो हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग का कुछ अलग ही अनुभूति हो रही है। तो वो चीज क्या हो रही है कि हम लोग का जीवन के लिए बहुत हेल्पफुल मतलब हम लोग को मिल रहा है। तो वो सत्संग के माध्यम से श्री श्री ठाकुर जी हम लोग को प्रदान कर रहे हैं। सत्संग को ठाकुर जी बोले थे कि सत्संग जो है वो क्या है, मैन मेकिंग फैक्ट्री, आदमी बनने वाला मशीन। यहाँ से मनुष्य को बनाया जाता है। और अभी जो है इस महामारी में हम लोग देख रहे हैं, ये जो सत्संग जो है एक प्रकार से वैक्सीन, ऑक्सीजन का काम कर रहा है हम लोग को शरीर में। अगर हम लोग जितना देरी सत्संग करते हैं तो हम लोग का एक पावर महसूस होता है। तो हम लोग सभी जो सत्संग कर रहे हैं, सबके लिए सत्संग करना अति आवश्यक है। और इस सत्संग में जब हम लोग प्रार्थना, नाम ध्यान, संगीत में इष्ट प्रसंग जो भी होता है, सबको विषय को लेकर हम लोग चर्चित करते हैं। तो हम लोग का लाइफ में जो उस समय का जो समय होता है, सत्संग करने का जो समय होता है, उस टाइम हम लोग सब कुछ भूल के हम लोग सत्संग में विलीन रहते हैं। तो क्या होता है कि एक अलग ही पावर क्रिएट होता है। ठाकुर जी की जो मतलब दया है, उसके बारे में 1-2 घटना मैं बोलना चाहूंगा, ज्यादा समय तो नहीं है। एक घटना ठाकुर जी के बारे में मैंने पढ़ा था। एक बार बांग्लादेश में श्री विश्वासदा के मन घर में गोसाईदा कीर्तन एवं जाजन करने के लिए गए थे। श्री श्री ठाकुर जी के कीर्तन सत्संग करने गए थे। तो वो चर्चा सुन के बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे सत्संग सुनने के लिए। तो बहुत दूर दूर से आते समय नदी के तट से गुजरना पड़ता था बहुत सत्संगी भाई को। तो बहुत सत्संग भाई नदी तट से होके आ रहे थे। तो आने के समय अंधेरा हो चुका था रात के समय में। तो लोग बहुत से गुरु भाई क्या हुए थे, रास्ता भटक गए थे कि उन लोग को कहाँ जाना है, तो नहीं जा पा रहे थे। तभी रात के अंधेरे में एक अनजान व्यक्ति जो हाथ में लालटेन लेके उधर से आ रहे थे। तो सभी ने उन सबसे पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग को कहाँ जाना है। तो फिर सभी ने बताया कि हम लोग फलना जगह हम लोग सत्संग करने हम लोग को जाना है, लेकिन हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। तो फिर वही अनजान आदमी उन लोगों को वहां पर जहाँ सत्संग हो रहा था वहां पहुंचा देते हैं। वो जो जिनको वहां पर पहुंचाने गए थे अनजान आदमी, तो क्या है कि उन्होंने कभी ठाकुर जी का चेहरा कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे थे। तब जब वो लोग सत्संग वहां पर पहुंचते हैं जहाँ पर सत्संग हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, जहाँ देखे तो वहां पर श्री परमदयाल श्री ठाकुर जी का श्री ठाकुर जी का जो फोटो है वो तो मतलब वहां पर सजाया गया है, ठाकुर जी को सजाया गया है। तो वहां फोटो देख के बोले ये तो अरे ये श्री ठाकुर जी है। तो वो जो अभी आए हम लोग को छोड़ने के लिए, वो तो स्वयं हम लोग को ठाकुर जी हम लोग को छोड़ने के लिए आए थे। ठाकुर जी की कृपा देखिए, उन लोग को ठाकुर जी स्वयं लेके गए वहां पर। उसके बाद उन लोग जब देखे श्री ठाकुर जी हम लोग को छोड़ने के लिए आए यहाँ पर, तो फिर सब बाहर निकले देखने के लिए श्री ठाकुर जी आए हैं। तो फिर जैसे निकले तो वहां पर फिर कोई नहीं मिला। तो श्री ठाकुर जी इसी तरह से अपने मतलब जो अपने भक्त है उन लोग का दया इस तरह से करते हैं ठाकुर जी। एक घटना मैं और बताता हूँ। एक बार ठाकुर बाड़े में उत्सव चल रहा था, बहुत दूर दूर से सब गुरु भाई गए हुए थे, वहां गुरु माँ गए हुए थे। ठाकुर जी के लिए विशिष्ट उपहार, बहुमूल्य उपहार लेकर गए थे। किंतु उसी के बीच में एक वृद्धा माँ जो बहुत ही गरीब लाचार थी, वो भी गए थे ठाकुर जी के पास। और वो देख रही थी कि ठाकुर जी को तो सब बहुत बहुमूल्य चीजें मतलब गिफ्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या लाया था, उन्होंने घर से अपने जो घर के पीछे जो बगीचा बोलते हैं, वहां खुद के बगीचे में कुछ साग लगाए थे, कोई साग। तो वो साग लेके ठाकुर जी के लिए गए थे। तो वो बहुत ही दुखी थी कि ठाकुर जी को मैं ये कैसे दूं, ये मैं कैसे दूं। तो
उस बूढ़ी माँ को ठाकुर जी तो अंतर्यामी है। ठाकुर जी जब उन बूढ़ी माँ के अंतर भावना को समझे, देखे कि वो बहुत दुखी है, तो ठाकुर जी स्वयं उठ के उनके पास गए। उन्होंने पूछा कि आप क्यों इतने चिंतित हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं, क्या बात है? तो उन्होंने बहुत ही करुण स्वर में बोले कि ठाकुर जी, उसके बाद ठाकुर जी ने उनको कुछ छिपाते हुए देखा। वो साग जो वो छिपा रहे थे, ये क्या है, ये क्या छिपा रहे हैं आप? तो उन्होंने बहुत करुण स्वर में बोले कि ठाकुर जी, मैंने आपके लिए ये साग लाया था, किंतु मैं आपको दे नहीं पाई, क्योंकि सब तो आपको बहुत अच्छा अच्छा गिफ्ट दे रहे थे, तो हमको ये साग देने का साहस ही नहीं हुआ। तो बोला, अरे अरे, ये तो वही साग है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, उनकी करुणा देखिए, उनकी दया देखिए। उन्होंने कहा कि ये साग तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, आज मैं इसे ही खाऊंगा। तो एक भक्त को उन्होंने कहा कि ये साग जाके बड़ी बहू को दे दो, मैं आज इसका सेवन आज ही मैं खाऊंगा, आज मैं इस साग को ही खाऊंगा, इसको बड़े बहू को देकर पकाने के लिए बोल दो। तो ये है हमारे श्री ठाकुर जी। इनकी दया की कथा क्या बोले, बोलते बोलते तो सारा जीवन व्यतीत हो जाए, फिर भी ठाकुर जी की दया के बारे में बोला नहीं जा सकता। ज्यादा समय नहीं है, इसलिए एक और छोटी घटना बोल के मैं अपना कथा को विराम दूंगा। ठाकुर जी जो है, एक बार मैंने पढ़ा था कहीं पर, हम लोग सभी जानते हैं कि देवघर में जो वो ठाकुर वाले घुसते समय जो एक टावर बना हुआ है, चारों तरफ जहाँ पर घड़ी लगी हुई है, मैंने एक प्रसंग में आलोचना में शायद पढ़े हैं कि वो जो टावर बना हुआ है वो श्री ठाकुर जी के द्वारा, श्री ठाकुर जी के द्वारा मैंने ठाकुर जी से बोल दिए थे कि एक टावर बनाना है और एक दिन में ही बनाना है, एक दिन में ही बनाना है। तो ये तो असंभव कार्य है, किंतु तब ठाकुर जी बोले हैं, इसलिए ये कार्य होना ही चाहिए। तो श्री खगेन दास, श्रद्धेय खगेन दास, ये बात सुनकर उन्होंने ही इस कार्य का जिम्मेदारी लिया था और उन्होंने बोला था जब ठाकुर जी बोले हैं तो कार्य संपन्न होना ही है। तो उन्होंने 24 घंटे में ही वो कार्य अपने कुछ लेबर वेबर लगा के 24 घंटे में वो कार्य संपन्न किए थे, क्योंकि ठाकुर जी बोले थे। तो ये हमारे ठाकुर जी जो भी मतलब ठाकुर जी के बारे में क्या बोले, वो तो खुद ही अंतर्यामी है। तो सब जानते थे, फिर भी वो किसी के द्वारा ही काम करवाते हैं। तो वो ठाकुर जी जब बोले थे कि टावर बनाना है तो टावर बनाना है, तो कोई आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि वो असंभव था। लेकिन सदैव खगेन दास सोचे कि जब ठाकुर जी बोले हैं तो असंभव नाम का कोई चीज ही नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने लगा और वो टावर तैयार हुआ था। तो आज हम लोग भी देखते हैं, जाके ठाकुर बाड़ी जब भी जाते हैं तो देखते हैं, साक्षात प्रमाण है हम लोग के साथ। 24 घंटे में संभव कभी नहीं है, लेकिन वो श्री ठाकुर जी जब चाहें, जो ब्रह्मांड के मालिक है, भगवान पुरुषोत्तम परम दयाल है, तो वो उनके चाह लेने के बाद और कुछ क्या नहीं हो सकता। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सत्संग हम लोग ऑनलाइन करते हैं, यहाँ सत्संग में तो बहुत बाहर से बहुत श्रद्धेय, बहुत अच्छे अच्छे दादा दादन करते हैं, सबके द्वारा हम लोग को कुछ सीखने का मौका मिलता है, श्री ठाकुर जी की अच्छी अच्छी बातों को अवलोकन करने का मौका मिलता है। तो अगर हम लोग ठाकुर जी के उस सब बातों को अगर अवलोकन कर लेते हैं तो फिर हम लोग इस महामारी में भी हम लोग लड़ सकते हैं। वो पावर हम लोग के अंदर आ जाएगी कि हम लोग इस महामारी का सामना हंसी खुशी कर सकते हैं। बस यही कहना था आज के सत्संग में मुझे। ठीक है दादा, सबकी मंगल प्रार्थना करता हूँ, सबके परिवार के सुखमय जीवन की प्रार्थना करते हुए दयाल के दाता चरणों में जय गुरु दादा। जय गुरु। श्रद्धेय सुदाम कुंभकर्ता बहुत ही सहज और सरल तरीका से अपने जाजन प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने प्रसंग में हम लोगों को बताना चाहें ये सत्संग में किस तरह से महामारी से बचने के लिए एनर्जी मिलेगा। ये सत्संग का परिभाषा भी उन्होंने दिए, ये सत्संग है क्या, ये सत्संग है मैन मेकिंग फैक्ट्री। तो मैं और आप सभी के द्वारा मैं सुदाम कुंभकर्ता एवं उनके फैमिली, उनके पारिवारिक जीवन कल्याण के लिए ठाकुर जी के पास प्रार्थना करता हूँ। और ऐसे ही दादा
अपने जाजन और आने वाले दिनों में अपने सुमधुर कंठ से भजन सुनाएंगे। फिर একবার বলি, আমাদের এই প্রথমেই ভোগ নিবেদন করেছেন প্রদীপ ঘোষদা এবং সন্তোষ মহারানাদা। এই সৎসঙ্গের মাধ্যমে সৎসঙ্গ তো চলছেই, কিন্তু আরেকটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আচার্যদেব আমাদের আশীর্বাদ করেছেন 3.5 কোটি দীক্ষা। শুধু সৎসঙ্গ করলে হবে না, আমাদের সকলকে চেষ্টা করতে হবে যেন প্রত্যেকটা সৎসঙ্গে একটা ফুল অর্থাৎ একটা মানুষ ঠাকুরের চরণে দিতে পারি, তবেই আমাদের এই সৎসঙ্গ সার্থক হবে। তাই প্রত্যেক দাদা এবং মায়ের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, প্রার্থনা, যদি কেউ দীক্ষা গ্রহণ করতে চান তো অবশ্যই বলবেন। আর যিনি সৎসঙ্গ দিচ্ছেন চেষ্টা করবেন যেন একটা ফুল ঠাকুরের চরণে যেন দিতে পারি, তাহলে অতি মঙ্গল। এরকমই ঠাকুর আমাদের পরম প্রেমময়, উনি অন্তর্যামী, আমাদের কি চায় বলে নিয়ে বা চেয়ে ঠাকুরের কাছে চাওয়া উচিত নয়। ঠাকুর অন্তর্যামী, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করলেই সবকিছু পাওয়া যায়। তাই আজ যারা সত্তরসন, নারীর নীতি, চলার সাথী এবং শাস্ত্র ও সদাচার গ্রন্থের থেকে যারা পাঠ করলেন, কীর্তন করলেন, দাদা যে সুমধুর ভজন শোনালেন, আমি প্রত্যেকের পারিবারিক মঙ্গলে কামনা করি। প্রত্যেকে যেন সুস্থ এবং স্বাস্থ্য জীবন অতিবাহিত করেন এবং এইভাবেই ইষ্টকে নিয়ে সবাই আমরা চলতে পারি। হ্যাঁ, এই কামনা করি। অবশেষে আজ খুব ভাগ্যের ব্যাপার, খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার, আমরা আজ খুব আপনজন, খুব প্রিয় দাদাকে পাচ্ছি। আমাদের দেওঘর থেকে তপবন হাই স্কুলের শিক্ষক এবং এসপিআর শ্রদ্ধেয় তরুণ পালদাকে। দাদা জয়গুরু। 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 আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তো? আওয়াজ? হ্যাঁ দাদা, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ ও শ্রী শ্রী বর্ধা, পরম পূজ্যপাদ ও আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজনীয় বাবাইদার শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। অনলাইনে উপস্থিত সমস্ত দাদা ও মায়েদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং জয়গুরু জানিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলার চেষ্টা করছি। খুব সুন্দর একটা ভবঘন পরিবেশ হয়েছে আজকের সৎসঙ্গে। তো মূল জিনিসটা হলো ভালোবাসা। ভালোবাসাটাই হচ্ছে মূল জিনিস। ঠাকুরকে ভালোবাসা থাকলে, ঠাকুরের প্রতি যদি আমাদের একনিষ্ঠ ভালোবাসা বা প্রেম থাকে, তাহলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মনজ্ঞ হয়ে, তার মনের মতো হয়ে ওঠার একটা প্রচেষ্টা আমাদের থাকে। তো আমার যেটা মনে হয় যে ঠাকুর এবারে এসে একটা অভিনব জিনিস আমাদের শেখালেন, যেটা এর আগে কেউ কোনোদিন শেখাননি। সেটা হলো যে ঠাকুরকে
আপন করে নেওয়া। ঠাকুরকে আপন করে নেওয়া মানে আমি যিনি আমার জীবনের আদর্শ তার কথা তো আমাকে মেনে চলতে হবে, আমি যাকেই আদর্শ বলে ভাবি না কেন। তো তিনি অনেক কথা বলছেন বা বলেছেন, আর আমিও আছি, কিন্তু আমি সেটাকে আয়ত্ত করতে পারছি না। মূল কারণটা হচ্ছে কি, যে তার প্রতি আমার অনুরাগ বা ভালোবাসাটা তৈরি হয়। তো এই অনুরাগ বা ভালোবাসাটা যদি তৈরি না হয়, তাহলে আমি তার কথা আমার শুনতে ভালো লাগবে না, আমি তার কথা অনুসরণ করে চলবো, যেটা ঠাকুরের আগে হয়ে গেছে। অনেক অনেক ভালো ভালো কথা, অনেক কিছু উপদেশ, বেদান্ত উপনিষদ ভারতবর্ষে কম নেই কিনা, তাতেও কি হচ্ছে, আমাদের আমাদের চেতনা হচ্ছে না। এত যে বেদান্ত, গীতা, ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, কথামৃত আছে, তাতেও তো কাজ হচ্ছে না। কাজ হচ্ছে না বলেই তো ঠাকুরকে আসতে হবে। এবারে ঠাকুর যেটা শেখাবেন সেটা হচ্ছে, তিনি একটা বাণীতে বললেন যে বেদ পড়ে তোর কি হবে বোধ যদি না জাগে, বেদের দেবতা মাথার মধ্যে মক্ষ কর আগে। আগে বেদের যিনি দেবতা, মূর্ত বেদ, তাকে তুমি আগে ভালোবেসে তাকে আগে আপন করো। ভালোবাসার কায়দাটা আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন শিখিয়ে যাননি। ঠাকুর দয়া করে সেটা শেখালেন। ঠাকুরকে এক ভক্ত জিজ্ঞেস করছে যে ভালোবাসার কথা যে আপনি বলেছেন, ভালোবাসতে গেলে তিনটে জিনিসের কথা আপনি বলেছেন। একটা হচ্ছে যাকে আমি ভালোবাসতে চাই তার কথা ভাবা, তার কথা বলা এবং তার জন্য কিছু করা। এই ভাবা, বলা এবং করা যদি না থাকে, তাহলে আমরা ভালোবাসতে পারবো না। ঠাকুর কাকে ভালোবাসবো, তার কথাই বা বলবো, আর কি বা করবো? এখন ঠাকুর একদম সরাসরি নিজের দিকে আঙুল দিকে দেখিয়ে বললেন, আমার কথা ভাববি, আমার কথা বলবি, আর নিজে খাওয়ার আগে এক মুষ্টি খেতে দিবি। এই হলো ভাবা, বলা এবং করা। এই ভাবা, বলা এবং করাটা একদম তিনটে সম পরিমাণে চালাতে হবে, তবে কিন্তু ভালোবাসাটা বজায়। এই ভালোবাসা বজানোর যে রহস্যটা, যে কোনো রকম ভালোবাসা গজাতে গেলে এই তিনটে জিনিস লাগে। যাকে আমি ভালোবাসতে চাই তার কথা আমার ভাবতে ভালো লাগে, চিন্তা করতে ভালো লাগে, আর তার কথা বলতে ইচ্ছে করে মানুষের কাছে বুক ফুলিয়ে, আর তার জন্য অহেতুক ভাবে কিছু করার ইচ্ছে করে। একদিন শ্রী দাদা রবীন্দ্রনাথের একটা কোটেশন তুলে বললেন যে, তোমায় কিছু দেব বলে চাই যে আমার মন, নাইবা তোমার থাকলো প্রয়োজন। এটা হচ্ছে ইট ইজ এ টোকেন অফ লাভ। আমি ভালোবাসলেই, যাকে আমি ভালোবাসি না কেন, তার জন্য আমার কিছু করার একটা আকৃতি চাই। তো সেইটাই হচ্ছে করা। এই তিনটে জিনিস, ভাবা, বলা এবং করা। বলাটা মানে যাজন, আর ভাবাটা মানে যজন, আর করাটা হলো ইষ্টভাবে। এই তিনটে জিনিস আমাদের নিজেদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং সবাইকে করাতে হবে। আর যাজনটা করছি, করব, আচ্ছা ঠিক আছে, করলেও হবে, না করলেও হয়, এরকম ব্যাপারটা মোটেই নয়। পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর বলছেন যে নিত্য যাজি হও। যে ঠাকুরকে ভালোবাসবে সে নিত্য যাজি হবে। সে কেমন করে যাজন করবে, কিভাবে যাজন করবে, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। যাজন কখনো কাউকে শেখানো যায় না। যে যাকে ভালোবাসে সে তার কাছে যায়, তার কথা বলে, তার জন্য করে। এটা কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না, শেখাতে হয়ও না। ভালোবাসার টানই কি হয়, কর্মে আনে সফলতা, জীবনে উত্থান। মহামতি গেটে বললেন যে এ ম্যান ইজ শেপড অ্যান্ড ফ্যাশনড হোয়াট হি লাভস। মানুষ যাকে ভালোবাসে তার মতো করে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। যেমন একটা জিনিস মনে হয়, একটা মানুষ যদি সত্যি ঠাকুরকে ভালোবেসে থাকে, এই তিনটে জিনিস করার ভিতর দিয়ে, এই তিনটে জিনিস না করলে কিন্তু ভালোবাসা গজাবে না। এই তিনটে জিনিস করার ভিতর দিয়ে যদি ঠাকুরকে ভালোবেসে থাকে,
ঠাকুর যা পছন্দ করেন সে সেটা করুন, আর ঠাকুর যেটা পছন্দ করেন না তাও আমি সেটা করছি, তার মানে আমি ঠাকুরকে মোটেই ভালোবাসি না। একদম সহজ সরল স্পষ্ট কথা। যে ঠাকুরকে ভালোবাসে সে কখনো মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ রসুন খেতে পারবে না, সেটা খাচ্ছে আবার ঠাকুরকে ভালোবাসছে, তার মানে মোটেই সে ঠাকুরকে ভালোবাসছে না, সে তার বৃত্তি প্রবৃত্তিকে ভালোবেসে বসে আছে। অথচ মুখে নাটক করছে যে আমি ঠাকুরকে খুব ভালোবাসি। ঠাকুরকে যে ভালোবাসবে সে নিত্য জাজি হবে। আর ঠাকুর আমাদের কাছে একটা জিনিসই চেয়েছেন, আমরা তো ঠাকুরের কাছে হাজারটা জিনিস চেয়ে বসে আছি, ঠাকুর আমাদের কাছে একটা জিনিস চেয়েছেন, সেটা হচ্ছে মানুষ। ঠাকুর আমাদের কাছে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে মানুষ। কে আছো ওগো আর্য আত্মজ সন্তান, তাকে মানুষ ভিক্ষা দেবে। সব হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে সেই দেবোজ্জ্বল প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে। যদি থাকো কেউ অবধি ধুরন্ধর নিরাশী নির্মম, এসো আত্মাহুতি দাও, জীবন নিংড়ানো যা কিছু সঙ্গতি তাকে দিয়ে সার্থক করে তো। ধন্য হও, নন্দিত হও, আর বাঁচাও ভিখারিণী মাতা ভারতবর্ষ। তাহলে ঠাকুর আমাদের কাছে মানুষ চেয়েছে। মানুষকে আমি কিভাবে ঠাকুরের চরণে দেবো সেটা আমার ব্যাপার, সেটা আমাকে ঠিক করে নিতে হবে। আমার কর্ম, আমার ভালোবাসা, আমার সেবা, আমার লোকপালি স্বভাব, এগুলোর ভিতর দিয়ে আমার যাজনটা সমৃদ্ধ হবে। যাজন করতে গেলে আগে একটা মানুষকে যাজন করা এমনি ভাবে তো ঠাকুরের কথা বলা যায় না, তাকে আগে সেবা দিয়ে নিজের করে নিতে হবে, আপন করে নিতে হবে। এমন ভাবেই আপন করতে হবে একটা মানুষকে। আপন করতে গেলে কি করতে হবে? ঠাকুর সহজ করে বললেন, কাউকে আপন করতে হলে আপন আপন ভাববি তাই, সপক্ষে তার করবি কইবি, দেখবি দোষ তার উপেক্ষায়। তার দোষ দেখলে কিন্তু আমি তাকে আপন করতে পারবো। তার ভিতরে যতটুকু গুণ আছে, হ্যাঁ, সামান্য পরিমাণ গুণ থাকলে সেটাই বড় করে বলা, এবং তার বিপদে আপদে তাকে সাহায্য করা। তাকে যখন এইভাবে সেবা দিয়ে তার মনটাকে আমি জয় করে ফেলতে পারবো, তখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমি ঠাকুরের কথা বললে সে তখন মনোযোগ দিয়ে শুনবে, এবং আমার কথা কখনো সে ফেলতে পারবে না। এইটা হচ্ছে যাজনের একটা টেকনিক। তো আমরা যতটা বেশি অগ্রসর হব ঠাকুরের নির্দেশ পালনে, ঠাকুরের দয়া তত আমাদের উপরে বর্ষিত হবে। বসে বসে কিন্তু তার দয়া পাওয়া যাবে। দয়া পেতে গেলে দয়া পাওয়ার যে রাস্তা ঠাকুর দেখালেন, সেই রাস্তায় আমাকে হাঁটতে হবে। তাই দয়াল বললেন, দয়া আনে রক্ষা জীবের রক্ষা কি দয়া কয়, জীবন দিয়ে পালবি দয়া, ভগবান দয়াময়। ভগবান হচ্ছেন দয়াময়, অর্থাৎ তিনি রক্ষাকারী তত্ত্ব। রক্ষা করার জন্য তিনি এসেছেন, এসে কিছু বিধান দিয়েছেন, সেই বিধানগুলোকে আমাকে পালন করে চলতে হবে, তবে আমি রক্ষা পাবো। এমনি এমনি কোনো অহেতুক দয়া বলে কিছু নেই। পূজনীয় বাবাইদা বা ঠাকুর স্বয়ং আচার্যদেব দাদা কেউই অলৌকিকতায় বিশ্বাসী নন। তারা বলছেন, ঠাকুরও বলছেন, ধরো করো হও পাও। ঠাকুর বলছেন যে না করে পাওয়ার কোনো মক্ষ আমার জানা নেই বাপু, বারে বারে বলেছেন। তাহলে ধরতে হবে। কাকে ধরবো? যিনি বিশ্ব দুনিয়ার মালিক, তাকে ধরবো। কি করব? তার আদেশ নির্দেশ পালন করব। তিনি বলেছেন যা তা আমরা করবো। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠবো, উঠে হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় ছেড়ে ঠাকুরের সামনে বসে আগে ওম ব্রহ্ম বলে প্রণাম করব। তারপরে অন্তত 45 মিনিট মিনিমাম, প্রাথমিক অবস্থায় 45 মিনিট, তার মানে আমরা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছে গেছি, তার মানে আমাদের কতটুকু ধ্যান করা উচিত। এই ধ্যানটুকু করে তারপরে ঠাকুরকে প্রণাম করে আমি অক্রোধী, আমি অমানী, আমি নিরলস প্রাণ ভরে বলবো। বলে তারপরে ইষ্টভীতি করে তারপরে প্রার্থনা, ঠাকুরের পানি পাঠ, ঠাকুর প্রণাম, গুরুজনদের প্রণাম করে থানকুনি পাতা খাবো। এগুলো আমার সকালবেলার করণীয়। আর সারাদিন নামময় হয়ে থাকবো, আর শুধু
একটাই ধান্দা থাকবে কি করে একটা মানুষকে ঠাকুরের চরণে এনে ফেলতে পারে। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা বললেন, একদিন আমার কানের ভিতরে এখনো কথাটা লেগে আছে। তিনি বলছেন যে একটা মানুষকে ইষ্টের সাথে সংযুক্ত করার মতো পুণ্য কর্ম আর নেই। সেই পুণ্য কর্মটা তো আমাদের করে হতে হবে। আর যখন পরম পূজনীয় বাবাজি যেটা বলছেন, এই কদিন আগে তার জন্মদিন গেল, আবার আসছে 22শে জুন তার জন্মতিথি। আমরা তিনি যেভাবে ঠাকুরের পথে চালানোর আমাদের চেষ্টা করছেন, আমরা তো সেভাবেই চলছি। যে যা যা কথাগুলো বলছি সবই তো তারই কথা, তার কথা ছাড়া আছে কি আর। তিনি বারবারই বলছেন যে মানুষের জীবনের সব থেকে বড় কঠিনতম দিকটা হচ্ছে মানুষের মন। মনটা দিয়েই মানুষ সবকিছু করে। মন দিয়েই চাঁদে চলে যাচ্ছে, মন দিয়েই প্রেম করছে, ভালোবাসছে, মন দিয়েই ঘৃণা করছে, হিংসা করছে, সবই মন। মনটা খুব সমস্যায় মনটাকে নিয়ে। তাই বলছেন যে এই মনটাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন নিয়ন্তার দরকার, কন্ট্রোলার অফ দ্য মাইন্ড। সেই নিয়ন্তা যদি পুরুষোত্তম হন তার তো কথাই নেই। আমার মনটাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মনটাকে তার হাতে তুলে দিতে হবে, সমর্পণ করতে হবে। সারেন্ডার টু দ্য আইডিয়াল, কন্টিনিউ টু মুভ অন। সমর্পণ কর, আত্মসমর্পণ কর। নিজের কোন রকম চাহিদা হে দয়াল, হে পরম পিতা, দয়া করে তুমি পূরণ করবে না। তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে আমার জীবনের একমাত্র পাথের, একমাত্র করণীয়। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা শেখাচ্ছেন সবসময় এইভাবে ভাববে যে আমরা ঠাকুরের সন্তান। ঠাকুর বলেছেন তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার ঠাকুরও নয়, কেন্দ্র নয়। তার পথে চলতে, তার মতো হয়ে, তার পথে চলতে চলতে তার মনের মতো হয়ে যায়। আমাকে দেখে লোকের যেন মনে হয় আমি তার সেবক, আমি তার সন্তান। কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে, কবে আমি এমন হব, কবে আমায় দেখে বলবে মানুষ তুমি আছো হে জীবন বল্লভ। ঠাকুর ছাড়া আমাদের পাওয়ার কিছু নাই। এই অ্যাটিটিউড নিয়ে আমাদের চলতে হবে। কয়েকশো বছর পূর্বে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা বলছেন তার কথা, কয়েকশো বছর পূর্বে আসামের পরম ভাগবত মাধবদেব নাম ঘোষা নামে একটা বই লেখেন। তাতে তিনি আরম্ভ করেন এই লেখা দিয়ে যে মুক্তিত নিস্পৃহ জিটু সই ভকতক নম। আমরা মুক্তি চাই না, আমরা অর্থ মান যশ চাই না, কিচ্ছু চাই না, আমরা শুধু ঠাকুরকে চাই। আমি ঠাকুরের হতে চাই, ঠাকুরকে ভালোবাসতে চাই, ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা চাই। আর তাকে যখন পাই দয়াল, বিশ্ব স্রষ্টা, সমগ্র বিশ্ব নিয়ে ত্রিভুবন নিয়ে তিনি লীলা করেন, তাকে যদি আপন করে বাঁধতে পারি আমার তো সব আছে, আর লাগে কি। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা আমাদের এই কথা বলে কি শিক্ষা দিলেন, যে ইউ আর ফর দ্য লর্ড নট ফর আদার্স, ইউ আর ফর দ্য লর্ড এন্ড সো ফর আদার্স। তাই ঠাকুরকে ভালো লাগার, ঠাকুরকে ভালোবাসার মন নিয়ে আমাদের চলতে হবে। নিজে আনন্দিত থাকতে হবে, আর আমাদের আনন্দ দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আনন্দিত করে রাখতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের কর্মময় জীবন। আর আমাদের কর্মীর চলনা মুক্তিতে নিস্পৃহ হওয়া। আমার মুক্তি চাই না, আমি ঠাকুরকে চাই, আমি ঠাকুরকে চাই, শুধু ঠাকুরকে চাই, আর কিছু চাই না। সব সময় নিজেকে বলতে হয় ঠাকুর আমি তোমার, আমি তোমার, আমি তোমার। দাদা শেখাচ্ছে আমি যেন সমগ্র সত্তা দিয়ে জন্ম জন্ম ধরে তোমারই হয়ে থাকতে পারি। তোমাকে কখনো যেন না ভুলি। ঘুমের মধ্যে, জাগ্রত অবস্থায়, যখন যে কাজে থাকি না কেন আমি তোমাকে নিয়ে আছি। আমার মন যেন সব সময় তোমাকেই স্মরণ করে। আমি তোমাকে নিয়ে মুক্ত হয়ে চিরকাল তোমারই হয়ে থাকতে চাই হে দয়াল, তোমার অনুগত হয়ে।
এই অনুগমনের মধ্যে দিয়েই আসে পাওয়া। সে পাওয়া হচ্ছে আনন্দ, সেই পাওয়াই হচ্ছে ব্রহ্মানন্দ। সেই পাওয়া যখন যার জীবনে ঘটে তখন তার চাওয়ার আর কিছু থাকে না। ঠাকুর বলেছেন, ইষ্টার্থে যে সব হারায়, শতেক গুণে ইহ জীবনেই ফিরে পায় তা পরে হয় অনন্ত জীবনের অধিকারী। ঠাকুর একদিন আমাকে বললেন, দাদা বলছেন, ঠাকুর একদিন আমাকে বললেন, বুঝলি তো কথাটা? তার মানে এই না তুই একটা সাইকেল দিলি আর 100টা সাইকেল পাবি। 100টা সাইকেল পাবার যে আনন্দ তা তুই পাবি। আমার জীবনের ঘটনা বললাম, শ্রী দাদা তার জীবনের ঘটনা বললেন। আমি আনন্দ পেয়েছি। শ্রী দাদা বলছেন, আপনারা সবাই আনন্দ পান। আপনাদের বলছি, আপনারা ঠাকুরের হয়ে উঠুন সম্পূর্ণভাবে। ঠাকুর ছাড়া কিচ্ছু মাথায় রাখবেন না, দেখবেন সব পাবেন। জগৎ সংসার সবকিছু আপনার নিজস্ব হয়ে থাকবে। ভালো থাকেন সবাই, ভালো রাখেন সবাইকে, সবাইকে নিয়ে ঠাকুর ঠাকুর করতে করতে আনন্দে জীবন কাটান। সুখী হন, শান্তি লাভ করেন, প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরম দয়ালের রাতুল চরণে এই আমার একান্ত প্রার্থনা। জয় গুরু। সবাই ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। জয় গুরু দাদা। এতক্ষণ শ্রদ্ধেয় তপনদার কাছে ঠাকুরের লীলার কথা এবং বর্তমান আচার্যদেবের মধ্যে যে ঠাকুর লীলা করে যাচ্ছেন, আচার্যদেবের লীলার কথা শুনলাম। তিনি এই নিজের অমূল্য সময় আমাদের মধ্যে ঠাকুরের যাজনের মাধ্যমে দিলেন। আমি ঠাকুরের আতুল চরণে ওনার শারীরিক মঙ্গল কামনা জানাই, যেন তিনি সুস্থ থাকেন এবং স্বাস্থ্য থাকেন। এই বলে আমি আগামী দিনে দাদাকে প্রায় এই আশা রেখে আমি শেষের দিকে যাচ্ছি। जय गुरु दादा। इसके बाद जय राधे सुदूर उड़ीसा से संतोष महाराणा दादा सुनाएंगे। संतोष दा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। आज मेरा जीवन धन्य हुआ ठाकुर जी को भोग निवेदन करते हुए, और ये भी मेरा जीवन धन्य है जय राधे राधे करने के लिए जो सुयोग मिला मुझे। तो हम मैं लोग भी म्यूजिक सभी का करता हूँ। आपको आज इस सत्संग के माध्यम से आपको मिला, आप मिले, थैंक यू दादा। और ऐसे ही आगामी दिन भी आपको मिले, इस सत्संग में योगदान करें। यही मैं और अपने उपजना केंद्र और केंद्र मंदिर के तरफ से जय गुरु जनाता हूँ। जय गुरु दादा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मान कपट चातुरी बदने बल हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म धर्म को कर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मान भवेर आशा अजपान में करो रे। सारधि गोविंद नामटी बोधने लइए नयन निरे सदा भासरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मान कपट चातुरी बदने बोलो हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छाड़ो रे मान भवेरो आशा अजपाना में करो रे निशा राधा बोल 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 राधा बोल। राधे गोविंद नामटी वदने लइए नयन निरे सदा भासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय गुरु दादा। जय गुरु। ठाकुर के रातुल चरणों में प्रार्थना करता हूँ। दादा के प्रति मंगल कामना कर मांगता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। জয় গুরু। এরপর আমাদের একদম শেষের দিকে যাচ্ছি, সময় অনেক হয়ে এসছে। যদি কোনো আমার দ্বারা ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তার জন্য ক্ষমা চাইছি। আসুন সবাই মিলে ঠাকুরের জিতেন্দার সাথে ধ্বনি দিই। শ্রদ্ধেয় জিতেন্দা। হ্যাঁ, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, ধ্বনি দিন। জয় গুরু। শুরু করছি। হ্যাঁ দাদা। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितरन वंदे आर्य पितृन् वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि दैवतम् वंदे अहं कृष्टि दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु। जय गुरु। সব দাদাদের সবাইকে আমার জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।